दिखाओ हुआ दिखाओ না আমি চোখ বন্ধ করে গেছিলাম কবরস্থানে। কবরস্থানে তো एकदम আছিস তো? হ্যাঁ কবরস্থানে আর যাবি না। बाबा एक बार दिखाओ लिखा हुआ दिखाओ बाबा পাঞ্জাবি পরা লোক দেখতে পাচ্ছিস? बाबा लिखा हुआ হ্যাঁ, दिखाओ অস্পষ্ট একটা কিরকম আছে লোক তো টুপি পরা টুপি পরা তো? एकदम হ্যাঁ, एकदम দেখছি। एकदम बाबा उनको लेके आओ पकड़ के लेके आओ मस्तक पे लेके आओ बाबा ऊपर करो ऊपर ऊपर करो ऊपर करो बाबा लेके आओ সাদা बालाजी dress পরে আছে না সাদা ড্রেস পরে? সেটা ঠিক দেখা যাচ্ছে बालाजी পিছন দিক बाबा पूरा दिखाओ बाबा बालाजी बागेश्वर से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है सेनापति बाबा से निवेदन है बजरंगबली बाबा से निवेदन है बाबा इनको पूरा दिखाओ पूरा देखने का शक्ति दो बोलने का शक्ति दो बाबा जाते प्रेत देख के সাথে একটা কবরস্থানে গেছিলাম সাজিহার ওখানে সেটা কোথায়? সাজিরহাট হলো মধ্যমগ্রাম থেকে বিয়েতে আসার পথে সোদপুর আসার পথে হলো সাজিরহাট তাই তো হ্যাঁ মধ্যমগ্রাম থেকে সোদপুর আসার পথে সাজিরহাট পড়ে শ্মশান পড়ে আর কি দেখছিস দেখ তো কবরস্থানে কবরস্থানে ওরকম একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ওটাই আর কিছু না। বয়স কত দেখতে পাচ্ছিস মুখটা? না না পিছন দিক থেকে দেখা যাচ্ছে চোখ বন্ধ রাখ শরীর হালকা রাখ। जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा जय बजरंगबली बाबा इनको एक बार नाम लिखा हुआ दिखाओ बाबा नाम लिखा हुआ दिखाओ बाबा बालाजी बागेश्वर से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है सेनापति बाबा से निवेदन है बाबा बजरंगबली से निवेदन है बाबा पूरा नाम लिखा हुआ दिखाओ पूरा दिखाओ लिख के दिखाओ बाबा जाते प्रेत देख के बता पाए जिन देख के बता पाए बाबा इसको पूरा नाम लिखा हुआ दिखाओ पूरा नाम लिखा दिखाओ पूरा दिखाओ लिखा हुआ दिखाओ जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय श्री रामचंद्र भगवान जय साबिरे पाक जय माकदुमाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर करो शैतान को मत तो लेके आओ शैतान को लेके आओ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर এটা দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ ওর কবরটার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে তো সামনে। बाबा दिखाओ पूरा दिखाओ बालाजी बागेश्वर से निवेदन है दिखाओ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा दिखाओ पूरी ऊपर करो पूरी लिखो ऊपर करो अंग्रेज करना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत या सबीर हक सबीर मेरे बाबा तेरा सदा ही जय हो सदा आए ऊपर आए बाबा मारते हैं लेके आओ शैतान को मारो लेके आओ बालाजी बागेश्वर से निवेदन है लेके आओ मारते हुए लेके आओ हाँ হ্যাঁ কি করে মরে গেছিলি? बाबा लिखा हुआ दिखाओ জানি না बाबा लिखा हुआ दिखाओ बाबा जाते प्रेत के देख के बता पाए बाबा प्रेत कैसे मरा था नाम क्या था इनको जब जिंदा था जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा বিষে मरेছিলি না গলায় দড়ি দিয়ে? মনে নেই बाबा लिखा हुआ दिखाओ बाबा सब कुछ लिखा हुआ दिखाओ बाबा देख के बता पाए प्रेत बाबा पूरा लिखा हुआ दिखाओ बाबा दिखाओ बाबा जय बाबा कृपा करो रहम करो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत या सबीर हक सबीर मेरे बाबा तेरा सदाई जय आए ऊपरे आए नाम की बोल परिचय दे নাম পাবি দেখতে আস্তে बाबा लिखा हुआ दिखाओ बालाजी बागेश्वर से निवेदन है बाबा महादेव से निवेदन है बाबा भोलेनाथ से निवेदन है साबिर पाक से निवेदन है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत या सबीर हक सबीर मेरे बाबा तेरा सदाई जय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले पे फांस लगाओ पीछ की तरफ खींचो सब बाबा सुराई लोग भेजो बाबा इसको नाम दिखाओ बाबा बालाजी बागेश्वर से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है बाबा भोलेनाथ से निवेदन है সাইডে দাঁড়িয়ে আছিস? বল বাবা আস্তে আস্তে। হ্যাঁ তুই কি বয়স কত? মরেছিলি কি বাবা তু তুই তো ভালো- बाबा लिखा हुआ दिखाओ शैतान को लिखा हुआ दिखाओ इसके जो जीन है बाबा लिखा हुआ दिखाओ बाबा 16 বছর এরকম 16 বছর? हाँ, अच्छा কি করে ডুবে মরে গেছিলি জলে নাকি কি করে মরে গেছিলি তুই? সুইসাইড করে কিসের সুইসাইড করেছিলি? মনে নেই बाबा दिखाओ सब याद दो बाबा शैतान को याद दो पूरी याद दो शैतान को কে ছিল দেখ আস্তে আস্তে দেখ। बाबा शैतान को याद दो बाबा कृपा करो बालाजी बागेश्वर से निवेदन है साबिर पाक से निवेदन है बाबा पीर साहब से निवेदन है माकदूम अली से निवेदन है बाबा भोलेनाथ से निवेदन है सब कुछ लिखा हुआ दिखाओ बाबा देखने का शक्ति दो बोलने का शक्ति दो बाबा जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा लिखा हुआ दिखाओ इनको कैसे मारा था দেখা যাচ্ছে না बाबा कैसे मरा था प्रेत का घर में कौन कौन था काम का रहने वाला था शैतान जीन जो बैठा हुआ है इसके पीछे बाबा सब लिखा हुआ दिखाओ बाबा जाते प्रेत देख के बता पाए बाबा एकदम पूर्ण शक्ति प्रदान करो बाबा ছিল দেখতে পাবি দেখ। बाबा पूर्ण शक्ति प्रदान करो जिन को पूर्ण शक्ति प्रदान किया जाए जाते प्रेत देख के बता पाए बाबा पूरी जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय साबिर बाबा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर তোর খুব কষ্ট হয়ে মরেছিস না বাবা? কি করে খুব কষ্ট হয়েছিল? সুসাইড করেছিলি তুই? দেখ দেখতে পাবো কি খেয়ে মরেছিলি? কিছু খেয়ে মরেছিলি? গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল গলায় দড়ি দিয়ে। एकदम हाँ
কত সালে মরেছিলি বাবা তুই? দেখ দেখতে পাবি, আস্তে আস্তে। বাবা লিখাও আর দিখাও, লিখে দিখাও বাবা। একে কবে ধরেছিস? দেখ দেখ আস্তে আস্তে বল। তুই তো বলেছিলি গলায় দড়ি কেন দিয়েছিলি? কিসের কষ্ট ছিল? কেউ মেরেছিল? বিসমিল্লাহ, জোর করে মেরে ফেলে দিয়েছিস? আল্লাহু আকবর। না নিজে এই তুই কালমা পড়তি? দাঁড়া না, তুই কি নিজে নিজে দিয়েছিলি না জোর করে কেউ দিয়ে দিয়েছিল? নিজে। নিজে পড়াশোনা করতিস না? হ্যাঁ। কোন ক্লাসে? বল 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 আস্তে আস্তে বল। এই মেয়েটাকে কবে ধরেছিস? আস্তে আস্তে বল। বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবর। এই তোকে এর কাছে রেখে দেবো, বল কবে? বিসমিল্লাহ, কৃপা করো, দয়া করো, রহম করো, করম করো। মেয়েটাকে কবে ধরেছিস? অনেকদিন অনেকদিন, কতদিন আগে? বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবর। আল্লাহ, তুই ছাড়া আর কে কে আছে বল? बाबा सब कुछ, बाबा सब कुछ दिखाओ, बाबा सब कुछ दिखाओ, बाबा सब कुछ दिखाओ, बाबा शैतान को जिन को सब कुछ दिखाओ, लिखा हुआ दिखाओ बाबा। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बजरंगबली बाबा से निवेदन है। তোর বরের সঙ্গে ছাড়িয়ে রেখে দিয়েছিস? बिस्मिल्लाह, হ্যাঁ দেখেছিস? बिस्मिल्लाह, দিয়ে? হ্যাঁ। बिस्मिल्लाह। बाबा नाम की तोर एक बार नामटा থেকে বল তো। बाबा इनको नाम लिखा हुआ दिखाओ बाबा। দেখা যাচ্ছে না। बाबा, बाबा भोलेनाथ से बिस्मिल्लाह से निवेदन है। তোর ভাই বোন ছিল? বোন। বোন ছিল, তুই বড়? बाबा नाम लिखा हुआ दिखाओ, बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर। बाबा नाम लिखा हुआ दिखाओ, बाबा कृपा करो, दया करो बाबा। मागदुम अली से निवेदन है, साबिर पाक से निवेदन है, पीर साहिब से निवेदन है। বাবা মা আমি বোন। আচ্ছা বোন। बाबा इनको नाम दिखाओ, আছে তো বোন? হ্যাঁ। बाबा नाम लिखा हुआ दिखाओ। হ্যাঁ। बाबा दया करो, रहम करो। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, बिस्मिल्लाह से निवेदन है। अल्लाह इनको कृपा करो, अल्लाह कृपा करो बाबा। जय बाबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गले पे भास लगाओ, इसका तरफ खींचो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकत। या साबिर, हक साबिर, मेरे बाबा तेरा सदाई जय, सदाई जय। ला इलाहा, नाम लिखा हुआ दिखाओ बाबा, लिखा हुआ दिखाओ, सब कुछ दिखाओ बाबा। धीरे से, धीरे धीरे কি देख নাম ছিল? ইকবাল? তাহলে কি बाबा, लिखा हुआ दिखाओ, लिखा हुआ दिखाओ। মোহাম্মদ? কি নাম ছিল? দেখ আমি তো বলছি এত নাম। बाबा कृपा करो, बिस्मिल्लाह, अल्लाह इनको 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 लिखा हुआ दिखाओ। कैसे, क्या नाम था जब जिंदा था, शैतान जब जिंदा था? বল, देख প্রথম देखे অক্ষরটা बोल দেখতে পাচ্ছিস? बाबा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। বল, बाबा कृपा, র দিয়ে কিছু র দিয়ে বল, তারপর আবার পরের অক্ষর দেখতে পাবি। দেখ बाबा दिखाओ, बिस्मिल्लाह। রহমান বা কিছু একটা। কি? রহমান? হ্যাঁ। রহমান কি? তারপর আর কিছু ছিল না? শুধু ওরকমই একটা আসছে। शेख रहमान, দেখ ভালো नाम করে रहमान দেখ। शेख। बाबा सब कुछ दिखाओ। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, साबिर पाक से निवेदन है, मागदुम अली से निवेदन है, पीर साहिब से निवेदन है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह। আলী। রহমান আলী? হ্যাঁ। রহমত আলী? বল একবার পুরো নামটা বল। রহমত আলী। কোথায় বাড়ি ছিল বাবা তোর? বাবা इनको कहाँ তোর का বাড়ির দেখ ঠিকানাটা। कहाँ का रहने वाला था एक बार दिखाओ। হাটির ওখানে। সাজিরাটের ওখানে বাড়ি ছিল। কত নম্বর সাজিরাট দেখতে একবার। দেখ আস্তে আস্তে দেখ। बाबा एक बार অক্ষরটা দেখ। नंबर लिखा हुआ दिखाओ, घर का पूरा नंबर लिखा हुआ दिखाओ बाबा। বোনের পুরা। নাম দেখতে পাচ্ছিস? প্রথম অক্ষর দেখ তো। বোনের নামটা দেখ, তোর বোনের নামটা দেখ বাবা, আস্তে আস্তে দেখ। বাবার নাম, তোর বাবার নাম দেখতে পাবি, দেখতে পাবি। দেখ बाबा लिखा हुआ दिखाओ, बिस्मिल्लाह से निवेदन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इनको पूरा लिखा हुआ दिखाओ बाबा। जो रहमत, रहमत की बोली नाम जानो, রহমত আলী। रहमत अली को सब कुछ लिखा हुआ देखा। पूर्ण दृष्टिपात करो बाबा, जाते रहमत अली पूरा देख के बता पाए। जो जीन है बाबा, इनको पूरा दृष्टिपात करो बाबा। कृपा करो, दया करो, दया करो, रहम करो, करम करो। কেন মরতে গেলি শুধু শুধু? কি বাড়িতে বকেছিল? তাহলে কি জন্য মরলি? কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিলি? হ্যাঁ সত্যি কথা জোরে বল। হ্যাঁ। কি কাজ করতি বাবা তুই? কোনো কাজ করতি যখন বেঁচে ছিলি? করতি না? আচ্ছা, কত নম্বর সাজিরাট বাবা? একবার নাম্বারটা দেখতো বাবা। ইনকো নাম্বার লিখা হুয়া মেয়েটার দিখা। বাড়ি কি ওইখানেই ছিল, তোদের ওইখানে? হ্যাঁ। কোথায় কবর দিয়েছিল তোকে? ওই শ্বশুর কবরস্থানে। কোন কবরস্থান বাবা? দেখ একবার। হাজিরাটে। সাজিরাতে কিছু নাম আছে কবরস্থানটা? আচ্ছা, তুই ওই কবরস্থানের কাছে যাস, তোর কবরের কাছে? হ্যাঁ। ও তো ওখানেই। তা মেয়েটাকে ধরেছিলি কত বছর আগে বাবা, দেখ আস্তে আস্তে যার ওপর আছিস? কোন সালে? দেখ 6 মাস আগে। 6 মাস আগে।
কি কি করিস মেয়েটার সঙ্গে? সহবাস করিস তো মেয়েটার সঙ্গে? সত্যি কথা বলবি। হ্যাঁ, আর কি কি করিস? থাকি ওর সাথে। হুম। আর কি কি কষ্ট দিস মেয়েটাকে? মেয়েটার বরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তুই তো করিয়েছিস, হ্যাঁ? ছেলেটা কাজ করে না এই কারণেই তো? ছেলেটার কাজ নষ্ট করেছিস তুই তো? হ্যাঁ, তোর মা, ওর মায়ের সঙ্গেও তো খারাপ ব্যবহার করাচ্ছিস তো। ছেলেটাকে তো বেকার করে ওর রেখেছিস। মা চায় না আমাদেরকে, ওর মা থাকতে দেয় না। কাকে থাকতে দেয় না? তার মা তুই থাকতে দেয় না। তুই কি মেয়েটার সঙ্গে রোজই সহবাস করিস? বুকে পেটে থাইতে যে আঁচড়ের দাগ পড়ে তুই দিস? হ্যাঁ? জোরে বল। হ্যাঁ, হুম। আর কজন আছে তুই ছাড়া? আছে আরো, মিথ্যা কথা বলবি না। আমি কিন্তু দেখে নিয়েছি, বলিস না বাবা মিথ্যা কথা। চাই না। তুই কোন সালে মরেছিলি বাবা? বল আস্তে আস্তে বল। অনেক বছর আগে। অনেক বছর, কত বছর আগে? सालটা বল। बाबा इनको साल लिखा हुआ दिखा बाबा। देख, प्रेत को तुम अक्षर देखते कौन हो। साल में मरा था जब प्रेत जिंदा था? कितना साल में? 2020। अच्छा 2020। আর এটা 25। তুই বলছিস অনেক বছর আগে। আচ্ছা এই কবরস্থানে সমস্ত কবরস্থানে যেতে চাই কি তোর জন্য? তুই নিয়ে যাস টেনে টেনে? যাই না, হ্যাঁ যাই না। জানিস না কথা বলবি না। কে নিয়ে যায় কবরস্থানে এই মেয়েটাকে টেনে টেনে? ভালো লাগে। কার? ওর ভালো লাগে না। তোর ভালো লাগে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ কবর কবরস্থানে গেলে ভালো লাগে শরীরটা। তোর ভালো লাগে তো? হ্যাঁ, হুম। দেখ তোর বাবার নামটা দেখ। बाबा इनको पिता का नाम दिखाओ बाबा। बाबा कृपा करो। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर আল্লাহ। বাবা এই একে প্রতি রাতে কষ্ট দিস তো? হ্যাঁ? তুই যখন বেঁচে ছিলি কালমা পড়তি? মসজিদ যেতিস? কম। কম পড়তি? ফাঁকি পাচ্ছি। শুক্রবার করে যেতি নামাজ পড়তে? যেতি না? না, যেতি না? আচ্ছা একটুখানি কালমা শোনাতে পারবি বাবা? ও তো জানেই না। না পড়তো, একটু একটু পড়তো। আমি তোকে শক্তি দেবো কালমা আমার খুব হ্যাঁ? কষ্ট হচ্ছে। তুই তোর বুকে চেপে বসে আছিস মেয়েটার। মেয়েটাকে ছেড়ে চলে যাবি? মুক্তি দেবো তোকে, খাবি না কেন? কি চাস? ওর সাথে থাকতে। তোর বাড়িতে তোর মা বোন তো আছে, তার কাছে চলে যা, ওই মেয়েটার কাছে চলে যা যে মেয়েটাকে তুই ভালোবাসতিস। ওনাকে চায় না। তুই যাকে ভালোবাসতি সে কি হিন্দু ছিল মেয়েটা না মুসলিম মেয়ে ছিল? মুসলিম ছিল। কি নাম ছিল? মেয়েটার? দেখ আস্তে আস্তে দেখ। ওর নাম মনে নেই তাহলে কিসের बाबा इनको ये जिसके साथ प्यार करता था जब जिंदा था, जब प्यार करता था क्या नाम था उस लड़की का? एक बार नाम लिखा हुआ दिखाओ बाबा। नाम लिखा हुआ दिखाओ। আস্তে আস্তে দেখ, দেখতে পাবি। देख देख नाम देख बाबा। लड़की का नाम दिखा जिसके साथ ये जो लड़का जो रहमत खान ना, রহমত আলী। रहमत अली जो है जो इसके किस कौन लड़की के साथ प्यार करता था, जिस लड़की के साथ प्यार करता था দেখতে পাচ্ছি না। उस लड़की का नाम दिखाओ बाबा। सब कुछ लिखा हो दिखा। अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আচ্ছা আগের দিনের বন্ধনগুলো তুই কাটিয়ে দিয়েছিলি? ছিঁড়ে দিয়েছিলি বন্ধনগুলো তুই করেছিলি? সত্যি কথা বল জোরে। না, কে করেছিল? যাই না। জানিস না? জলকে ফেলে দিয়েছিল। তুই ফেলে দিয়েছিলি আর বন্ধনটা কে কাটিয়ে দিয়েছিল? তুই কাটিয়ে দিয়েছিলি। দেখ দেখ তুই সব জানিস। করেছিলি তো? বন্ধন তুই কেটে দিয়েছিলি তো? আস্তে বল। বল হ্যাঁ বল। হ্যাঁ ছেড়ে দেবো। কি চাইছিস এখন বল? বল কিছু চাইছি না। তো কি করবি? কি করবি? ওর সাথে থাকতে চাইছি। এর কাছে এসেছিলি কেন? কবে ধরেছিলি? রাতে না দিনে ধরেছিলি একে? রাতে। রাতে কি করতে গেছিস? সময় আচ্ছা সময় একটা। আচ্ছা রাত্রি রাতটায় কি করতে গেছিল ও? এ তখন কি করছিল? কিছু করতে যায়নি। ওর বড়ের সাথেও গেছিল না। কবরে? গেছিল, কিসের কবরস্থানে? গেছিল? গাড়ি করে? হ্যাঁ, কবরে? হ্যাঁ, ওই তোর কবরের কাছে গেছিল? ও বাইরে দিয়ে গেছিল। আচ্ছা তখন কি তুই বায়ুমণ্ডল থেকে ধরে নিয়েছিস না দৃষ্টি দিয়ে ধরে নিয়েছিস? আমার খুব বাজে লেগেছিল, ওর বরের সাথে ছিল। আচ্ছা ওর যে রাগ হচ্ছিল ওকে সেটাই। আচ্ছা চাইনি ওর বরের সাথে থাকুক। আচ্ছা তা তুই চুল দিয়ে ধরেছিলি মেয়েটার নাকি দৃষ্টিতে ধরেছিলি? দৃষ্টি দিয়ে। মুখটা ভালো করে তোল। হুম দৃষ্টি দিয়ে ধরেছিলি?
আচ্ছা বল, ভালো করে বল বল। বল রহমত আলী, তুই তো ভালো ছিলি তো রহমত আলী, ভালো ছেলে ছিলি তো। জানি অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছিস তাই তো। কিভাবে কিভাবে মরেছিলি, কি গলায় ফাঁস দিয়ে? কোথায় দিয়েছিলি পাঁচটা? বাড়িতে বাড়িতে বাড়িতে? কিসে দিয়েছিলি? তোর ঘরে আলাদা করে বাবা মা জানতে পারিনি? না, দিনে মরেছিলি না রাতে মরেছিলি? দুপুরে। আচ্ছা, পুলিশ কেস হয়নি? পুলিশ আসেনি? হ্যাঁ পুলিশ এসেছিল। পুলিশ আবার- এসছিল বাবা পুলিশ? চাই না। আচ্ছা বল, আস্তে আস্তে বল। মেয়েটার নাম দেখ তো। যাকে তুই ভালোবাসতি দেখ, সে মেয়েটা বিয়ে হয়ে গেছে এখন, শাদি কিয়া কার লিয়া? দেখ আস্তে আস্তে নামটা দেখা। আমাদের বল, ওকে শাস্তি দেবো ওই মেয়েটাকে। কেন করেনি বিয়ে তোর সঙ্গে? জানি না, যাই না ওখানে আর, হুম? যাই না ওখানে আর, ও তুই যাস না মেয়েটাকে দেখতে যাস না কেন? যাস না কেন? যাই না। যেতে চাস ওই মেয়েটার কাছে? না, কেন ওই মেয়েটার উপর এত রাখিস? ওকে তো একসময় ভালোবাসতিস। হুম? আমার সাথে থাকাকালীন অন্য কারোর সাথে থাকতো। আচ্ছা, সেই দুঃখে গলায় দড়ি দিয়েছিলি, ফাঁস দিয়েছিলি? আচ্ছা, তুই মরে যাওয়ার পরে মেয়েটা দেখতে আসেনি তোকে? তাই না, দেখ, দেখে বল বাবা ইনকো একবার দিখাও, বাবা ইনকো দিখাও একবার। ভাবছিস কেন এত? ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে? একে কষ্ট দিচ্ছিস কেন? বাবা তুই তো ভালো ছিলি। তোর মুক্তি হয়ে যাবে আমার আজকে। খুব কষ্ট হচ্ছে। কি চাইছিস তুই এখন, কি চাইছিস বল? ওর সাথে থাকতে চাইছি। না থাকতে তো হবে না। আচ্ছা তুই আগে বল কি কি মেয়েটার ক্ষতি করেছিস, বল কি কি ক্ষতি করেছিস? কিচ্ছু করিনি। করিসনি, মিথ্যা কথা কেন বলছিস? সাদা করে রেখে সত্যি কথা বল। কেন মেয়েটার সঙ্গে সহবাস করিস কেন রোজ দিন? ভালো লাগে? হুম, সেই জন্য করিস? মুখে বল। হুম, এই মেয়েটা ছাড়া আরো অনেকে আছে, তাদের কাছে যা। ঠিক আছে, একে ছেড়ে দে। আচ্ছা তুই, তোকে ইয়ে করবো, তুই ইয়ে বল, তুই ভালো ছিলি বল, তোর प्रेमिका नाम बोल बाबा, इनको गर्लफ्रेंड का नाम लिखा हुआ दिखाओ एक बार, इनको गर्लफ्रेंड का नाम लिखा हुआ देखा, देख देखे बोल, गर्लफ्रेंडेर नाम देखे बोल। রেশমা, रेशमा टाइटल की খাতুন? হ্যাঁ, রেশমা কি বিয়ে করে নিয়েছে? ওর মুখে ভাষা যাই না। রেশমা কি देख तो बाबा एक बार इनको दिखाओ तो बाबा, রেশমা খাতুন। बाबा इनका एक बार दिखाओ तो, जो इनका जो प्रेमिक था रेशमा खातून बोल रहा है वो कि अभी शादी कर लिया, इनको दिखाओ, पूरा पूरी दिखाओ, देखने का शक्ति दो। रेशमा का घर कहाँ पर था देखते एक बार, कहाँ का, বাড়ির কাছে को জায়গার নাম কি? সাজিয়াট কবরস্থান, ওখানে রেশমার বাড়ি ছিল? তোর বাড়ি থেকে কতটা দূর ছিল? 5 মিনিটে। আচ্ছা, রেশমাকে কি দেখতে ভালো ছিল? হুম? তোকে তো দেখতে ভালো ছিল। তুই যখন মরেছিলি কোন ক্লাসে পড়তি? টেনে। টেনে। রেশমাকে খাইয়েছিস কোনো দিন? নিয়ে গিয়ে ঘুরতে গিয়ে খাইয়েছিলি? খুব ভালোবাসতাম। আচ্ছা, কিছু খাইয়েছিলি কোনো দিন? বিরিয়ানি বিরিয়ানি খিলায়া থা? চাই তো তাই খাওয়া। আচ্ছা আচ্ছা, যা চাইতি তবু তোকে ছেড়ে অন্য ছেলের সঙ্গে ঘুরতো? তুই কি নিজে দেখতে পেয়েছিলি? তাই না, তুই কি নিজে দেখতে পেয়েছিলি না, কোনোদিন? মানে রেশমা যে কারোর সঙ্গে? আমার সাথে থাকতো না, টাইম পাস করতো আমার সাথে। আচ্ছা, আর না না, আমি বলছি যে ছেলেটার সঙ্গে তুই কি কোনো ছেলের সঙ্গে ওকে ঘুরতে দেখেছিলি কোনো দিন? আমার একটা বন্ধুর সাথে থাকতো। মানে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল? তুই যখন বেঁচে ছিলি রেশমার সঙ্গে তোর কোনো শারীরিক সম্পর্ক করেছিলি কোনো দিন? না, শুধু জড়িয়ে ধরেছিলাম ওকে একবার। আচ্ছা, চুমু খেয়েছিলি? না, তাও খেতে দেয়নি? মানে তোর সঙ্গে নাটক করতো তাই তো? বহুত গদ্দার কিয়া है, गद्दारी किया है तेरे के साथ, তাই তো? আরে একে কষ্ট দিচ্ছিস কেন? এ তো তোর ক্ষতি করেনি। করেছে কি তোর? জ্বালা করছে তো গা? ছেড়ে যাবি তো? দেখ, এবার ছেড়ে চলে যা। যা, শরীর খারাপ বেরো। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो। बाबा घसीट तो लेके जाओ, शैतान का घसीट तो लेके जाओ, इनको गले में फांस लगाओ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गले पे फांस लगाओ। শরীর থেকে বেরো। আমি আর থাকবো
बाबा गले पे फांस लगाओ सुराई लोग भेजो गले पे फांस लगाओ सुराई लोग भेजो गड़े जा मुक्ति हो जाए মুক্তি হবে অন্য জায়গায়। बाबा बाबा सुराई लोग भेजो बाबा सुराई लोग भेजो बाबा बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले पे फांस लगाओ गले पे फांस लगाओ पीछे की तरफ खींचो बिस्मिल्लाह अल्लाह बाबा शैतान को मारते लेके जाओ शैतान को छोड़ना मत बाबा लेके जाओ सुराई लोग भेजो बाबा जिनको सुराई लोग भेजो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत या सबीर हक सबीर मेरे बाबा तेरा सदा ही जय हो बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले पे फांस लगाओ पीछे की तरफ खींचो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत या सबीर हक सबीर मेरे बाबा तेरा सदाई जय सदाई जय सदाई जय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले पे फांस लगा मारते लेके जाओ बालाजी बाबा से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है सेनापति बाबा से निवेदन है बाबा शैतान को मारते हुए लेके जाओ बानो सेनापति आ जाओ इससे अच्छे से पिटाई लगाओ पूरा शरीर आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ নিয়ে যাবি पूरा पूरा शरीर आग लगाओ 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 ओंगा मनुतन ओंगा मनुतन ओंगा मनुतन ओंगा मनुतन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पटसा ओंगा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पटसा ओंगाम ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पटसा ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पटसा ओंगाम बागेश्वराय बीर बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा गले पे फांस लगाओ पीछे की तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ पीछे की तरफ खींचो मारते लेके जाओ शैतान को छोड़ना मत एदिके आसो बाबा गले पे फांस लगाओ पीछे की तरफ खींचो गले पे জল খেয়েছিলি বলার সময় এই ওখান থেকে একটা বাটি নিয়ে আয় দেখ বাটি আছে নিয়ে যাবি না বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বাবা তোকে জল দিচ্ছে যা জল খেয়ে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যা মেয়েটাকে দেখছি নিয়ে যাওয়াচ্ছি তোকে আমি নিয়ে যাওয়াচ্ছি চুপটি করে বসেছিলাম তখন বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গলে पे फांस लगाओ पीछे की तरफ खींचो गले হ্যাঁ কি করবি সে তো আমি দেখছি তুই যাবি কি যাবি না এই এটা খাওয়া আগে আকর 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 ফোনটা ধর তুই ধর আমাকে দে ধরবি এখানে এদিক দিয়ে আয় ফোনটা ধরবি আকর ওই দিক দিয়ে হবে না ওর উঠে দাঁড়া